দেখো মাসি, ওইখানে মাসি দিদা কাজ করে, আমরা দেখুম। হ্যাঁ, কে কি করতেছে। এই দেখো দেখো কিরকম কাজ করতেছে, দেখছো? এই যে তোমার গিফটসগুলি, হ্যাঁ সব গিফটস এখানে, ঠিক আছে না? সব সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, বাথরুমে দিয়ে দাও, ভালো করে ধুয়ে দিব। দেখছো, তোমারে নিয়ে আমি নিছি এই ঘরটা। কেমনে করুম ক, কেমনে করুম ক? হুম, কোনখানে? বাইরে দিয়ে দাও তাহলে, ওইখানটায় কোনাটায় ধুয়ে দিব। तो की हुई? देखिए घर में इतना काम पड़ा है एंड बच्चा गोदी में उठ के बैठा है। कैसे क्या खत्म करना है आप लोग ही बताइए। ओकेशन करना तो बहुत अच्छा लगता है, बट इतना काम अकेले सिंगल हैंडेडली संभालना, तो लकीली माँ एंड मौसी है, इसके वजह से थोड़ा रिलीफ। अदरवाइज तुम इधर हाय बोले दो, हाय बोले दो, नहीं तो फिर हालत बुरा हो जाता। इतना मैं